Guys, asumdwe nka adofo a mohwe wo akwasi ewu TV so. Said the one kasa onim no medin de Mrs. Dora wu a mama wu a na na ye pie wo wakachi no. Boso yasena ebeboa yen emade bia ye ho aye ha ewo program yeso. Na di mpa yesi ahunya de no, se na medical aka no. So person so yasenia. Kakra bia obenya bia obetima ye mobile money amaye. Wo adwuma ku bi so a enya wagadire na enya mekwan so adwuma papa a ka wadaro mabaso yasene. Na mde number yi tudwa se rade ka wakoma. Se baso yasene se mobile money o se wadwuma bi na apose so yasene o 0245 70 62 12 0245 70 62 12 na nedwumadi na yebedi danduam ha no eye ndigisem kese ebeboa ama wo akomadew komunde obio ebeboa ama wo awusu wasere so se osofo kristoni obeye adwuma ana enwu hia so obeye adwuma mitwa me ho na maba a ebedi atum enye so a ebedi atum wi ane akọ bible be final tisi ti yetwe ho na yaba hweme enyu afidie ni free ha. God bless you. Abrabomo nsem doso abrabomo nsem yebebrebe etoda obeti bi no na ayare wosem yehwe usuku nsem etesai ukoduru fan ase wankodu kra no kwase mo nsem ko school but me JHS no mawofo na enye ska mfanto ameso bi etoda obeti bi no so no na wani age ekoya wonam so no nso obi ne free roba na me free roba ndie na asie so obekọ ama asem akọ akoto na obi frame no esua de ma obi Ediasi obi abrabo. Enye sei ne ball no. Reti bia obi afa do de abrabo da kwa akowie. Tugu betima ka hwo mo se nipa no. Ene nkrabia. Anasa saa no de nam anasa no de ba wi ase. Na megidi se wo be we na wi a ado na abrabo no so. Ebe mo de wo se oye. Frempani fo betina se. Ona wonim de wo kwan abrabo ne nipa afa so. Ene ba bi abrabo. Ene nipa bedu na wo so abrabo ayeshira. Bebu ja se wo ba bi abrabo de ofem abosom nsem malam nsem yedura. Young say, everybody upon our room, actually, I go to my cousins and can you pa? Kawan say, I dare one or Abrabom partner say, Shama Queen. Ye, and a will the baby at the harbor. See, I mean, I could say what TV. You know, and one is my life. Nobody shall not on count. Why, I saw the soldier snake. I was a Jumadi wing, who went to my prayer 0545 478161 0545 478161. It's my life. I'm Wamoba, Wamunia, Wamosofo, original Beneza, Better Medium, never penny for doing come up, ever could say what it. I read in count was one in Messiah. Oh, it's my life, TV. So, Kaisers will be in count. Me mama bamu, I am waiting. Me mama bamu, me coming in. What how ni say wo how ni say wo how ni say wo how ni say wo how ni say e na wusu e na wotete wo how ni say e dwumadi ade brew e wo akwasi awua TV dwumadi e ba se e beboa wo na atenetene na ma enema bone a e koso wo my Ghana eni kumasema mu no ye betena se ne abobo ho osofo bi na age usika ohene bi na age wasase waton asase ama asa aton ama nipa foforo wo de fa bedan fa wo how ni wa mane nyina ebedan ye ewo akwasi awua TV wo how ni say dwumadie so emfo wasem nko ba bi nkotwa agya wadwo fabra na afrani okese adwuso acha krom breto de chikonkron me na bedwa fortena se a ede nsema ekotwi kobreman ena ede brew to pese ofre na wo de wasem to yanimu a number no eye 0242 802 443 0242 802 443 na ye tu wasem no ho anamo e de ama dwumadie ubenya live ewo www.akwasiawuaonline.com Christ asumdwie encounter. Mrs. Dora na yedi dwumadie bi a ye friend mo tie delight ebrum
no kwasem no say wapomudin hu nia yen the nipa nyampomudin no wosom nyame wi a onye osoro aheye mu ko entwen emansu komonne ansa na wan munsu entwen emma komonne ansa na wadidi te wudidi yie wadue na obedi no uma ne ye aduro ma na homa wano ye enso ye aduro ma osom nyame yesu so a heaven ko a enam se me pe fruit nti na me pese wo bibiara di fruit nti no kwasem no so mo ba ade no o di fruit kan ye ho me de me pele natural popo eyade e mani je ho so wo di popo ana so wo blend na so wo numa e bo mo agya nan no wo ha wo kra hwe ne fe na kono hey I put them on my trust is in you kala bi amfra ese bi eni nenso hwe me da mase so monye abotre na mo hwe mo amu maame Mrs. Dora wu a mo tie delight yankopon hira mo minim se ebesi Yesama wakwaba eba dimpa yesi ehunyade dwumadie so mezi di Mrs. Dora wase de wa wonim no na enam se dwumadie yesi bakofo nchedamfo enti meni enmonyamfo bi na ye dwumadie akasefo bi nyame nkrofo bi a wonyame asra wo mo Mama Victoria akwawa ena nana so yehu ni fidie hu ache but nshranke ruade se na dwuma droso tinena na so apie ha nana sapon sofo awua ne papa menso me papa but wo de ye wo nana no nana ye mo akwa aso na yen bebre aye topic wo dwama so aye topic wo aso da mu say ndikwa se Kristo ni ye adwuma ndikwa se sofo ye adwuma ena ye betutu ni spare parts wi na ase ahyehye ibedwureguo ni ase ahyehye na ya paint na ye fefefe eye se sofo ye adwuma na se ndikwa se sofo eye adwuma enti ye ba behwe ni ye Bible mu na ye hu say so osofo Kristo ni nyamini party sewo ebo so ye adwuma ana ndikwa so ye adwuma asofo dwuma no nko a eye adwuma kese pa o but e wo so nye bibi taache ana wo so ye full time ana ye se ye ka bibi se half time ye ntwe ne ma ebja fomfa wono adwene embre ye na ye nhwe de ebetumi aye men free na nasa ponso nana amen ye hu fi ha che esu fodo so aye ni nyina sadetie ene wo fo na dru akose wati bi so eti na do de ye pa na pam ubi a wase ahye ne adua no bai foforo nana ne ma bi koso e wo ye mamu system yi mu me hu say wo Africa sare beka no e fa adwuma wasofo e wo so wo ya na enu kwa so wo ye sofo so ye adwuma na enu kwa so wo ye wo bi utawu bebre wase nyame afrem futa me kwa se me adwuma na behwe ni paraso na sabidi be tonso kra nom no na ye den ena na ye si e be debate wo ho na ya hwe de be boa ye na ya peke no eye se sofo ye adwuma na ne kwa se sofo ye adwuma because asofu dwuma eno so ka ho ye adwuma ti wo se sofo the title of sofo da odi pastor wo ye adwuma na ne kwa so ye adwuma me da say ye na uradi Yesu Kristo ba ye no according to John chapter 9 o say adechinwo we esemese be ye de osuma me na dwuma Jesus boy ye dwuma was no akan was me ye dwuma na magya su guso eye dwuma na echemu mienu a o ye sofo ebia na o full time pastor a o tumu se wadwuma ye no eba ha adwene emma onya kwan enye ena ba cho chire full time pastor no je say odin asi wa say Lydia no from 24 hours ni nyina nyamedwuma no ankasa eboa na safo
so de dia meche na ase aha and odi asi ho and ye will be ho so a enya full time ni nyina na oye sa nya medwuma no the woman no and inti obetimi de adwuma aka ho aye osuma for Paul say me de mensa aye adwuma na manye adesoa ama asafo no bi asafo no a woda no ahodi ni sa anya adwuma no amfa mo ho a oso ha sori ma no eni ni sa no ye adwuma kakra de boa obetumi aboa wa ankasa na tumi so aboa asafo no ena asafo no so tumi keita a motumi e bibia eno sa no one problem but nipa de we nipa nko ade so for so ye nipa nko ade esa wo ye adwuma na mama say mra so biem asafo no tua wo kasa de wo ankasa wo fere comfortable ana mutua ka ma wo ye okay e wo honam famu niema mu adwuma ye na ye ka no eguma Matias se bia na wo kasa no kan say msa asafo bia na ho ode nso nti wo so ye adwuma and what about say asafo bia busumi akatua de ma no eso a wotimi de tua o masuku fees o bills and o niema nyina wotimi de ye na we okay wonya bisu to akire wonya bisu to bank nti no sai nipa no so no so ye adwuma asofu adwuma no on say de ka no adwuma ye na gu ahodo bebre nipa nkra say the more o ye adwuma no ama o ye active na wonya hwe wana ha unipedua no dipedua no nyankopɔ de adwuma kan dipedua no de say o ye adwuma na keep strong ndi ye ka adwuma no a egumu ahodo bebre nti me sofo oso bi na besimi no mama me so si no man so ye adwuma eso bi na bedo do me garden mama me sofo ahun sa no ma no eso bo modian no uhu ne esese wo ye na ye ba adwuma no so a aye sofo dwuma no a wo gina ho kasa kire nipa wo sere nipa no na so no tutuye so wo ye no se dajini ni ho amasa de ne dia ene na wo koye adwuma no a aba ha adwere no basa daje no wo ho na wo tumi adunimi no ka bom yama ne yeye dia ene na problem bi ene ho aha ya me pa akere no no enti wa ye ni panko ade ti asese ye de adwuma ka ho because empower no and solve laziness we lazy and now you lazy now bomb pile na be solve laziness so they say enti we lazy or we lazy na yankopon so mpese be lazy okay Mavik yankopon so mpese be lazy enti no nipa bia no ma me be kan simbo say e dey o say fifrete o enti abofra nketo aye wo mo no wo mo no ntimi nya adwuma enti no ma me a wo abofra na so massage no na dware yemu o massage no I don't know anopa o massage no dware dum tutututu no because one rankasa no wenye active wo ma me na wo say body no kanehye yo yemfa mbra ye Christian dombu yo emanu bebre o ha ebaresema menya adwuma ebaresema menya adwuma o de ebaresema menya adwuma no na afi na wadi egu na afi ni niema ti so he sebi o to obedi kra den ntimi amisa se brade fro bi asoba enu kwa so de nsa ye adwuma e wo se ndo ka nyame asemba na oba beda ana se e wo so ye den de obisa me no onipa obeka se nyame efre ne se wo se wonye adwuma ono ankasa na oye kwadwofo ana ade ba ko wo ni se obi oye kwadwofo saa no na wo se wo ko nyame asem oba wonye hwea wontimi ni no kurakura amenyankopo de ma me kan saa no onipa ekom de wa ade bi wo ho a e wo se wo ye se te se me fa ne se wonnim obi e bia wo sika bi na se asafo na wo ana ko kanyame asem na wo ben wa nipa no ye ade bi a enya esansa wonye adwuma nipa no e bi ono so fi se wo ye nyame nipa na kanyame sem entitam bia obema obibi no e ma wo ye bibi enya kura wutumi nka e wo se wo ye adwuma ma empo wutumi ka no kura ma wutumi ka no kura na ma wo so wo ho te ehye yankopon di animonyam on sresre
wose utumi ye adwuma nipa bi a wasase so ha wose utumi ye adwuma ena na wo kan adwuma ye no kura no wa eboa ma mogya timi di afusane ema woni esan timi je sa ade bi a wo pɛ no wa wo usika utimi koto na wo ka se sofo a wo se sofo ye adwuma nyame kura ye adwuma nyame da so ye adwuma honkoko da so ye adwuma me ye sofo me ye sofo ewo asafo bi mu ena me sa ye nurse ana se me sa ye doctor aban hia me anopa kwasida anopa nyame so hia me kwasida anopa adwuma ben na wo se sofo ye wo se me ye aban adwuma ana so se wo se me ye adwuma ben ka be ma me ho ahare me mama ye nyam adwuma no won se so so bia se ye adwuma no nko na wankasa wo so ye adwuma eno so nko ti adwuma ben na wo se sofo ye at the same time otum hwe nyame nwan because na me ka se nurse adwuma ye obi anopa pa Sunday morning Sunday anopa so no so ne guwe ti wo se metie nyame ne na metie nipa ne wo se meje nyame nwan no ekoye nurse no de wo me se Nyankopon di adwuma ka nipa ho o so bi wo ka se nyame se ma menya adwuma ta ben na Nyankopon na ka sa nyame asema peso ka kire nyina ewa ha ewo twerese mu na twerese mu nso de abe nyina kasa fa adwuma ho e wadi fo ni bi okokra no mo ye adwuma o pi wo ba no mo ye adwuma na nyame frɛ wo ade wo ba adwuma eti de na wo bi sa se e bi ana me ye doctor me sa se ye nyame adwuma bibi anse hwe ni nyina no obre a obenya wo de beye wo nyame adwuma eno obra wo de beye wo doctor adwuma o se bibi an ne bre enti bre se wo de koye adwuma na wo de ti aso dem ho de a anko ye nyame no ana ahyehyɛ amayen ana bre so a se ka wo de ye ko de adwuma no so wo de ko adwuma mo so a anye ye enti Nyankopɔn de say nim die na ama wo dada a wo se wo divide wo time no na wo hu ne se wo ye edi se wa hunu atubia divide wo time no a emwa wo so wo ye doctor na nipa mo adwuma na akoye wo ye sofo na nipa mo adwuma na akoye na de kan sa ne ye be ni sei tini nyina aye nipa ho adwuma na wo ye eti se wo bre no wo hu ebra esebidi ye we ene bra esebidi ye we so oye Israel for no a Nyankopɔn mo ma na di bebo a da no mo du asase no so a nyame yere Nyankopɔn yere o ja ma na ne to de na nyame ja to o se da dumra se mo ye adwuma na mo amudidi nyame no ton ma na ma o mo no o mu du ba sha asase so na Nyankopɔn ja ma na ne to no chiro on se mo ko ye adwuma mo nko ne garlic ma wo mo no atam na nyame fidi o mu bio anu kro de ma mo kro so na o mu nwinwi o mu nwinwi na Nyankopɔn de ma o nti o mu free wo kodo a na se nyame chiro se mo ko ye adwuma na me na mesa ba ye adwuma amamo enti nipa no kro du ba bia na so obi fidi o se sa vekeke obi fidi o de bia no a na nya so o fidi mi ntimetla o sa edumra so a o fidi o ho akwala so be fidi no onyina wontumi fidi ni biom ne ni nyina na obenya ama no onya ama no iti nipa de etwase odi adwuma e de kan ho na boa wo ankasa yo mavik we abofra ye wo mu a nyame na ka se bi na atwemadwen besi ade bi so Nyankopɔn wonse wode abofra to yafunu a ono abefidi abofra no ade ready made food na be go breastfeeding mu to be feed akwala na be do be na no for no ma me ni twa de bet we ntwa akwala ni timi no ma for 3 years and 4 years onum kra kombe no fe do hia do na mu odin eye Abraham eyi ntu so do mu Awurade ene Awurade Yesu Kristo ya Melchizedek na chesa Abraham ya adwuma enti se obi nya adwuma Bible se ma na mema wo ena wo se nya adwuma na yemfa enkron no ya yemfa na mu ba ko na yemfa ma Awurade obi nya adwuma ba wetin me tight ama tight so nhira abre no ma me da se said your work come wonya adwuma Nyankopɔn so akasa fa tight ho wo nhira waka fa ho aha wode ma general
Nti sofo obeye Kristo ni dia ene obetua ntutuso dudu na wonya adwuma ntutuso dudu no so waka asam afa eno enhira a efa eno ho enti se woye o Kristo ni na wonya adwuma na wantua ntutuso dudu no a de Nyankopɔn aka afa ntutuso dudu no se enhira no wonya bi na adwuma ye adwuma nipa a won pa adwuma no eduru ba bia na nneema ye no kora ya na akoye limpo yase kansama eduru ba bi na ekom de wa nipa no kom de no a afei ma adwon foforo bi ba wutirim a wodi believe ebi wo ho ya seresere wusu ye gidini ebi a oferefo obi nipa no ko hu wo bu nanso kom ade wonti afei wosra ho befono no eduru ba bi a krono kra nketenkete wobebo ekom manipa ekoti bia enyemu etimi manipa eye bone enti sade Bible kan nipa bia de wosa wo ye adwuma wanya adwuma eduru ba bi a ende ani guase bebro eduru ba bi a baby kura ni sa wo bi ka asem bia bibi betimi aboa wa ma wonya sika bia na wo beko akwaye no ani beba ho so no na akwaye bone enti dipa bia de wo sa wo de wonsa eye adwuma na eno nso ma wutumi se wusipi de ya na ehia kura nse emma wo biye bibi se around sa asafu mu se baby kura wo ye osofo ana wo ye leader no because nipa na nsansha wanu emma wutumi ka kire no but oye na wo beka eduru ba bia wo awadwene mu no ko kan na ni bufu na echina no wa memi bia na me ye den enti ya no kra ma nipa won page man emma no kra ma na brabo oni no wontumi ni no kra nsi but wo ye wadwuma de a ene waka wo musa de bibi wo mfa no wo ye wadwuma na odidi wo na ano na wo da wo bi dia e say sometimes no ye bibi a obetumi asekere aka akere enti ma say ye agidifo yi die e wo se onipa bia utumi ye adwuma e wo sipi no kra ma utumi so Nyankopɔn yi kwa be so na fa so metimi ye adwuma because see ya no me yeso for ma bia DHS kra ma wie school man kobi na me kanya me asem kakra eno so na ase de nipa enti se kan na nipa itombo anyamdwuma sa ama utumi de hwe hafa no bia me pese me ye adwuma frɛ asofu dwuma na me ye ne asem kana me kan kwa be so me fa so me ye adwuma me da se adwuma anya baako e wadwuma bebre wo ho a onipa bia se woto anu wo fom se wo be ya utumi ye mani ye ena asofudie no so anya nwoma na school for nko a na afre wo so wo ba bro ma mo frɛ wo mo no le pi nko school da according to ask wo no so no mo ye papa hwekwa papa hwekwa akro no mo nnem hwe nya me frɛ wo eni nti no adwuma bia ye adwuma krono nko a na enye o se ba bro se ne ehwe ye mani wu so wo hwe na o so wani wu okay so that's it any chrono no so wu but afo say adwuma odo wa na obedi operation feed yourself obedi na no nje se chinchina manya aban dwuma anye eni ntino menya adwuma aye adwuma amakai asembi sister be not on to ma na obofo na downfo so aye troba de oya no akoho okwa na downfo na manfufu ni bi no adi na downfo no ka che ne se adwuma ya me ye ayo de ka ba ya banka wo so obeye bi le boa pa o se da bi anya madwuma na me de media ne se entoma na meton ayina adwuma so okọ ne atwa fufuo ni bi ma no so wodi o twa fufuo ni bi ma wodi awon na Paul kan o say ensa empe adwuma no ani say didi adwuma no
but on pet. Only when you said the idea man so on transport so I would train so okwa enko enyi ye ma wo hwe Yankopon kasa no okwan bibire ofa so e kire ne ma because ma me ni ene na yo ya safo no mu no tonto masa oba no na awrade fa obi mu ka yen se na wo adwuma ne ntomaton na mu adwuma ne so be no abayire na waton bayira mpesi ma mene no abayira mpesi sa otebantuma no abayira mpesi sa edisi abrosai bayira mpesi si abrosai obi ko chana kwa so block ra woni bi nti adwuma bi o ha enye wadwuma wa wura mu a enye wadwuma woni so ma motonton no man kitinkiti okejeti awoyi wo mkra wo ska chen wo ma motete office no de bitimi 250 Ghana sanity edi nipa no just ono a wo ye kwadwofo obi o ano ye kwadwofo wo ye ne den eza nipa so ko wana na wo bebre wo ye be ma wo bre wo ye oba so a wo bre nti at least no kakra a pronefiti ya na ye ma bronis a little drop of water make mighty ocean it wouldn't kakra woni baba ho so no otumi aye bibi mo ma nkra de ya na modwuma ye no easy bibia mo de beso mu bia e kakra and ne babro say de osika no e na osi this was say asese ye adwuma ndi anye ye nyonko mu fie trede na woko nipa no kura ya sa kura no a wadi mo nyam yira nipa mbu because they be all being nyina onim say obesere sa ana won so a wo bi no so a wo bo nipa no boa na se no betimi aye adwuma na jikoto bibidi kire no ya ne so ye mistake nipa na ba o se wo kire ne se kwa ye adwuma asofo no kura so ye mistake ka ho o so many nipa no hu se o so ye adwuma ye wo bra ye shetu a se ye de ba asori ana wo bra e se nipa no o de kwa ye adwuma eti me nipa no hu se o so ye adwuma because asafo no nipa na anya adwuma asafo no programs no so one eba be solve nyame no amfru so ma me solve won fam de wa ye ne de awie onam fam o de amaye no ese adwumayefo bam kane aka o se etua no me bebre wa asafo no mu a se nipa na wo mu nya adwuma collection na bi ma enti o se nipa ye adwuma o kwa asori o wo ye sofo wo ye de o ese obo modern na o ye adwuma yo ma vek ma mi sa question yo nkofo bibro ho si nya me fredam so ntimi de me saka bibia nya yie beton we ya na sei obi kura me be adwuma na mo friend ntine nipa no obum kwase a nya me fredam so nti ntimi nya hwe madwuma nyina asei enokwe ma medase o ti bi da me bati bebre si nya me fredam so ni se nya nokore ebi ti sade na na eki nipa ni bi wo ho adwuma ye no waye nyiyi mu won pede ebi a eye fi adwuma on pede ebi a eye gya ho adwuma adwuma na wono wo pɛ no wo pɛ adwuma te se ye ka entuma to se ye ntuma adwuma a wo ya yebu aso ma sika ni entuma to sika ni me ma me fi ye mofra si nyina ntuma na oton ya de bo abrewa wo ye di adwuma me ton ntuma beton aso ata o ti aso ya no obu abam beton mi ton ntuma me ko Dubai kwan so me ko China kwan so entuma adwuma nya adwuma sika wo mu bia dise nya me shira wo mu se wo se wo shira wo se we eti o mo na o mo kasa no ma enye nyame a wafre no nu nyame a wafre wo se san ye adwuma no na wo ye adwuma na nyame na abehye enye no kore ene nipa ni bi wo ho a efri ni living adwuma na wo ye no odi sika no more than emfaso a we the mere de nu ye ne de ebi pa afrie ebi pa atoto se ne yesese na awotwe da eti se yie okọ opese ebo ne ye sofo Victoria o se re ye bo ne ye se o bon sa ne kese no a na ye mo bo kese eti ma ni pani bi wo ho a wo no ani living no eye high chen de ban eti tambia wo so bibie mu ana ye ka odi kwhye se nyame na afre no de odi kwhye so se yato ne nsam takuro de odi kwhye beifo
especially ya mai ebi pefiri ade bi e betwam bi a wo firi usu bi udwetire ye 10 million ade a woton nso bi kura ede no ebi kura won fa so a obenya enu bi 5 cedis enso wako firi ade firi enso ma ade e wo mu ne se nipa ne nim se wa ntie ni nyina waboka enti ade no woton no mu na ode be ma 10 cedis wo firi e bi 15 cedis na 20 cedis to when nim se wuti credit through half no hu bie mu a wenye ni sika enti e na living no ene adwuma a wo se ye na eno no ye nye na ye pe high no na masa ade no ba ye so nti nyame de wo mfre no wo ka se wo ye adwuma bia adwuma no wo sika hye ma nipa no boa wo no de yi no ho an na question mo samra so eye sama ebu yaso nyame frɛ me no adwuma me ye na ase nyame frɛ me ofrɛ dam so nti chese wo de ofrɛ dam so eso busu me beso no na so ma miskan ko tiam lagbe so ma me be school fees na saade na ya na ye de ya o se nyame frɛ dam so nti no o de bi ne saka bibia na asai na ba cho sase muti bi da Matia asema ebu yaso o mai mu ha na ye asofo no em se dumre bi na o mo ba Oma ya soro mani no ne bo fa ye bisisi ya bo pa ya ba bele sika hye o se na ne tenase na ye bisa no adwuma nse de osi ye no se de osi toto no pi wo ho ase de asesa veke kan no me free eno mo ne bebre de ko hye bo nsama o na me ma so free ne masa be ma bia no free no ma na so bia no wo de o ye e bia no wo de o ye on free no mo but bia no wo de oye antibani sika no ehye so te dia meche na ase etinke ye beti ase a obi o wo pe na dwuma yie no so de hye ni pansa kura no a ono akura obaji bi kura no a o meye twere ana ko hye obi so a ono so na ni wo fam a obaji usika no kura no a ono so tumi tuufo Why you baga say ni pa na ha me dim sika na me baji bi because sika nya de a Bible say won tabai etra hoda it is a wo ye no want to tu ni ye e be free won sa mismanagement ka ho on managing the things well wow ni me say bosumi so a betua aka ne aka aso manage ta wo twa ma bosumi na so na wakoka se nyame frɛ me na madwuma nyame onya ne saa o nyankopɔ onya ne saa da onfro bi no onsa ma mashi usika onfro bi no onsa nka se be ye adwuma yin na Paul say Paul kra no din ofrɛ ne kase pa ne frɛ no say dumie no ni nyina kra ono no kuma ana meboa so aduma na wo no so doso ana na Paul de no ho ankyere no Paul say menya adeso me bi mu nteme de mensa ye dai aye adwuma piwa kakwa badwuma sei nyame frem ne madwuma sei esa na nyankopon no kra ebuna kuma bisa nyankopon tisa dimpa yese hunya de adwuma de no ani guso a wo hwe no bebrese Awurade frɛ da won so oye adwuma nya ye okwa adwuma no yi na di ena Awurade frɛ ne ntia na nasapon se Awurade wo mu nipa ni masesa nyame wo mu no fi ohu adwuma ye twa ya ho aba ye ba ye beto aso Abrabomo nsem dos abrabomo nsem ye bebrebe eto da obeti bi no na ayare wosem ye hwe usuku nsem etesai ukoduru fan ase wanko bi kura no kwaso mo nsem me ko school but me JHS no ma ofo na enye ska mpanto ameso bi eto da obeti bi no so no na wani age ekoya wonam so no nso bi ne free woba na mro free woba ndi na asie so obekọ ama asema kwa akoto do bi frame no esua de ma obi edi asi obi abrabo enye sei ne ball no ratibia obi afam do de abrabo da kwa akowie so go betima ka hwo mo se nipa no ene nkrabia anasa saa no de nam anasa no de ba wi ase na me gidi se wo hwe na wi a awade na abrabo no so ebe mo de wo se oye fem panin fo betina se ona woni mdie wo kwanya abrabo nipa afa so ene ba bi abrabo
ɛde nipa bɛduru na wo so abrabɔ ayɛ hyira bɛbusa sɛ wohwɛ baabi abrabɔ de ofam abosomsɛm maalamsɛm yɛdu wura yɛhwɛ sɛ ɛde badeɛ paa na adom mo twere yɛabɛtumi aka sɛ nka no nni hɔ a ka wɔnyɛ sɛ yɛbayɛ adeɛ boa me wɔ abrabɔ mpaa no sɛ hwɛ makwan ye ana wura baabi a de ha bɛbrɛ hyia me ɛwɔ Akwasi Awuwa TV dwumadie no ɛno ane is my life ɛwurade nhyia na ɔnka ho boa yɛ sɛ ɔbɛsɔ yɛasene ɛwɔ sɛ dwumadie wei mu wobɛtumi afrɛ yɛ 0545 478161 0545 478161 it's my life ɛmmerɛ mmoa mo ba mmoa mo nua mmoa mo sɔfo ɔbɛgyina Beneza bɛtena mu adwam na mene mpanimfoɔ di nkɔmmɔ ɛwɔ Akwasi Awuwa TV ɛwurade nka ho so ne mbɛhyia ɛwɔ It's My Life TV so kaisa sumbi nka ho me mama bamu o ayemrenti me mama bamu me komanim wo ha wo ne sɛn wo ha wo ne sɛn wo ha wo ne sɛn wo ha no sɛn wo ha wo ne sɛn ɛna wusu ɛna wotete wo ha wo ne sɛn ɛyɛ dwumadi a de brɛw ɛwɔ Akwasi Awuwa TV dwumadi yi ɛba sɛ ɛbɛboa wo na atenetene wo na ma enema bɔne a ɛkɔ so wɔ my Ghana ɛne kumasema mu no yɛbɛtena ase ne yɛbobo ho ɔsɔfo bi na agye wo sika ɔhene bi na agye wo asase ɔtɔn asase ama wo asa tɔn ma nipa foforɔ wo de fa bɛdan fa wo ha wo ne wamane nyinaa ɛbɛdan yɛ ɛwɔ Akwasi Awuwa TV wo ha wo ne sɛn dwumadie so ɛmfo wasɛm nkɔ baabi nkotwa agya wadwo fabra na afrani okese adwuso acha krom breto de chikonkron ina abedwafoɔ tena ase a yɛde nsɛm a ɛkɔtwi kɔbreman ɛna ɛde brɛw to pɛsɛ ofrɛ na wode wasɛm to yanim a number no ɛyɛ 0242 802 443 0242 802 443 na yɛ tu wasɛm no ho anamɔ ɛde ama dwumadie yi ubenya live ɛwɔ www.akwasiawuwaonline.com Christ asumdwe encounter. Mwakaba biemba Akwasi Awuwa TV so de mpa yesi ehunyade adwumadie no ani gusu a wo hweye no ene de ebe mafie adwo wo ma se Awurade afra wo mo na utifie Awurade afro sofo ka ko preach ba na ko ye adwuma kakra ye wo adwuma bebre wo ho a wankasa bitim de wonsa ye anka fie a wotimu mfa kire anka wape kontomre bi no wadua aburo bi no wadua nkruma bi no wadua sofo biti ye mantamu wadua nkruma afi wate bag ba ye de wo ho sofo ka ne yamsamba ba ko so waye mufuo onya afro bi mu no waye mufuo afi onya
bottom mienu bottom ba ko yesen fa mienu ka ho na fa hye ho nti tinyame afra wa eye pa eye adwuma nanso enka de wonsa kakra eye adwuma oh minim sofo bi o ko preach ba wa ye mmore pa ankore mma ko ye maburo kan nyame sam ko banyina achi no wo ye maburo opon ya won kwada o opon ya ko fitine mmore na yire de nam ha wono so fiti wono so de nam ha nkola bebre o branches bebre minim wo ma bi so kan nyame sam o wo ye kokoto o branches be se num ko kan nyame sam aba no wono so wa friend nkola no budi koko bi ko south bi ko north suntreso bi de nam adum obi so se o kan nyame sam ba adwuma sofo adwuma na wo ye na yo Kristo ni adwuma na wo ye na yo nanso ka wonya bibi kakra ka ho a be ma ho aha o lagbe ba otimotu awade nya afi na akwa hwenkofo anim medika ka kire wo se so asene no enye sika bia o moba mon kakra bia benya bia na yentimi emfa entua bills ne bi na yentimi emfa mboa nyankopon adwuma se ye kan nyina ye sika lazan kudi cash editintima pa onyamsomo native dia boy already adwuma 0245 70 62 12 0245 70 62 12 odi sa no be ya kakra bia benya bia fa boy na fa beso yasene ewo dimpa yesin ahunyade dwumedie so Mavic ma mbra wo so ebi mamu ha na yetete se Awurade afre ye me ye adwuma bia na ase na ye fa nko amanone na ye hwe wo mo so so e wo mo Awurade afre wo mo na mo ye Awurade adwuma na wo mo ye Kristofo no se wo mo ye adwuma e ya ba adwuma ana so se wo mo nye adwuma Awurade afre wo mo kakanyam semba no mo sedam o mada bi kreti kakanyam semba no mo to spa bi ho kwa no pa bia no nsia baba ba no wotwe ana no wotwe ne fa onko ba bia biem Awurade se ma ne nye adwuma mama danse na hodi antisa amanone die hodi omu ye adwuma nkasa Kristofo no omo nyame afra wo mo no omo nyame afra mo nyina wo ye osofuo hodi obi a ye adwuma ade ba ko omu so wo mo no wo kwa asori a wo mo nche bibia tam da ho wo pon na adwuma wo pon na asori a wo ye osofo a obekọ na adwuma wo mo abi wo mo anwuma a wo bi a wo ko kan adwuma ye fo wo de ono so hye wo bi asese wo kọ adwuma me atua ne ka na wo san ye ni nya medwuma obi entina fie mpo ma de wo nyini mpo se asofudie mu wakọ pension wo ntina fie wo mo no kura ye adwuma papa wo mo kọ ba bi ti se wo bọ akọkora ne se wo kọ pension no wo ntina fie wo sori a baby ti se baby emrewa no home no wo kọ emrewe obi flowers ni nkyɛn a wakofa no wa gugu so nipa ni bi kura wo ha obi ohia se obi ni bedi nkomo no wakọ no de nsa ne nam nipa hu no ni di nkomo kyese wo no kura no ye wo mu ye adwuma papa debi ebi so wo ha se de wo kan ebi wo mu fie wa ye ti se wodi hwe ye kura wa ye flower ewo ho a woni na mu wo funtum akokora na abrewa wodi eyi esi wodi na esi so wo funtum asase no na ogugu exercise ho de ye ntra da mu sa na hare de em se eni ha no doso akwadwofo abruchire de ma obia enti sa wo ha na so obi o ha ko holidays na oba obeka mu asa abroche de no sika te se be papa nsa no wanya etu de obi a na wo no asore hwan na ono koye adwuma no no di sika be ba te se ha de yetimi bo afori akese dabi obi a ye adwuma because o so tua bills we are sofo na nche so obi na be tua bills ama wo one we so tua bills nti wo mo no de just wo mo de atete ye ho de ahye wo mo ho enti we yakwadwofo de a ene yakwaya wa obefa so omo bedo just abai be boa wo no kura no a ono wo sese bia de bia no 5 cedis ene wo deserve se wudi ene waka abo mu na bosome wo de abre wo enti se wudi ma no bora e won te se ha so anamati ko kokoro no pe we bia de pe usika
enti kombe kunti wana betie mrika na wakwa akoye adwuma na ha de ye wo kwan bebre fifa so obi okra de ketreme watete ase sika wo ho nsem obeka na no be ha de ye wo kwan bebre so enti ha de ye akwajefo dodo se watna ama no ne na oba ha wo adwuma ana wo adwuma bi mu a ye akwajefo dodo nipa no kra ye adwuma no a se uche se wo nam kra no a won ka no ho adwuma no wo ye a won keka no ho nti ma ho de ho asofudie de ente sa so se nyame afre me na o se ma me ye me de ho de ma anti amen kwalai wo mo abreche to America say from the way we be to up to 18 years omo ndwene say afa na ekusi dan afa na mekoto plot na hokra no nkokra fa ne mro afa na ban hwe wo mo but ye bi mam ha ide wo be ye adwuma 24/7 ye bi mam ha o se bia wo adwuma bi na wo ye na wo adwuma bi nsem adwuma na wo amsa na adwuma bi na wo ye ne ade but ye ha no wo brand so bi tie no ka so wo nya adwuma ha akokra ba government be na me ska akokra nkokra brem ye wo de wa no maame ne be fidi wa nti se maame ne bi a se de komo wi wa nana wo de tutu ye hai ene abafuru ho na ese difference wa but ye na ko se ye adwuma den epe bituo na madache nkokra brem ya rebrem ni ade no but ye ha no ene abafuru difference wa medical ka se wo mo no de adwuma no wo ye wanye wo so na be fidi na but ye we hai ye problem o mu ni nyina ne se ye wadwuma kra no aye planning no yenye ni ye lack of planning management oni se de wo ye no ya according to Bible say odi shew mo so ba ya baba wa kosi aso bedu ba bi no ababa ye no nyina so na kofo enti me na wo ahode na wo ye adwuma no ase wo hu se mre bi baba so a sa ahode na wo de ye adwuma no wo nya bibio enti me wa ahode me ye so a me de bi tu machi amadachi no me du me kokora brema na me ro mbrewa brema mintimi nya no metumi de ahwe me ho ba ye adwere wura mo ne se sama wo me wo mane de eye de a me mane ba be heme ni mana odo mo e kokoro o Omo so de no so no ono onwene se ne ba be hwe no enti ni bibi oye bia no o plan sa kwala no eye odi na 18 years no okwa akobo no bra opa no oba na maame ho anana maame pa no okwa hwe no ba ye so ha de ya ma se ma show ama o se fi ba me ma missing tutu it is a car no car ya fa driver ni example car no car onye se de bibedu ba bi car no e bitumi asai the station ho no ba bi obeduru bia o ba ho akọwa no awo ha no ayese e de car ni free nsa eni na otweba ho so gina station why mobo na ayi station master ti local ni lodu a ti se pe bibi de ma no e problem no na plan ni nya adwuma ti bibi kan kakra bi kan adwuma ne pe no ayemre ba wo so de no ne plan no ohun se ade we ese me ye we amadachi no me ho ankere me na de to so me run se vic kai wo de bre ye adwuma omo de bre mfo mo bre nya omo fe ni agro yaso ye bre ni nyina 40 days nyina de ti aso dem o 1 week de ti aso dem na have the pastor wow yes of nanse mo epi won yes obi fufro ko ka 7 days de ti aso dem o ye program 7 days 40 days morning and evening morning na odi ni pana go 7 days ni 40 days no na 7 days kraka you send any kai ni nyina no do so kwa mo pende nyumre iti de bia no nipa no prayers no go a ase ye tutu no ma yie na namba cho na no enya bone de bone se de o he say de wo ke bia no be ka say na de on pempa e ba na 21 days ya na 41 days ya na de bia 21 days na de bia so manu go aso dem 21 days ana woni se bia ofre na be kakra until 21 days 41 most of them
Be 41 days and they be when you be 5 6 most of them 41 now but no money na well your long program is can be also ni pa time mo go ye adwuma yeah o see you I don't know waste ni pa time mo go ye adwuma 41 days 31 days we are na nyumre kra ho ni program daytime no na make ho asem yo why na nyumre ho ni program but on po adwuma upon the juma no free on oba but daytime 41 days daytime I come here say 3 months bia or 21 days when you 21 days no or 7 days and then they no oh yeah planning the year nipa no kwa anyumre no po obetimi aba no no pa no ko no baby I want to amount time wo me ye adwuma eju oba the time ni nyina wotrase ya no hwe se time we ese me de me kom adwuma obeja ho oni baba ho so na wasoro me nyina so ko am kom adwuma eju so ko so ni me se me time we duro se me jami bibia From system no they work but according to the time say no senka for kano bia won bra yankopon ashato adwumaden e won bra o senka for Bible so kwa jefo kwa tante ache kusua na kwan onu ni titiri sa mama ni pesu so ye adwuma wa ye ma no ho aya na wa ye ma busua ana wa ye ma obi nipa ya na mentality ne sai na nipa de adwuma so bia na mentality de adwuma mama de di kan no wo ye adwuma de di kan no wo ye de ama e kire se adwuma na wo ye wo bedidi wa haidan wa setena brabo efiri ho a se he ya abusua ka ye hu wo abusua obi be hihye bibi e wo se wutime boa no se wo dwene de wo kan nyina ho a onipa ebemma wa aye adwuma enka se enyame afre me entimi ye adwuma ana se me de me nkoye adwuma but wo dwene wa brabo mu wasetena ma brabo mu se be wo bedware wo be frantuma wo bedidi wade bia etoda se ye nipa yi die mehia wo se me disikato ma wo be ye adwuma na wadwene wo nua bia abusua no kura se wo wom na wo ye adwuma na wo tumi tene wo nsa wo bi no mo so a eye nhira ma esa ye ni monyam ma na se wo nye adwuma na wo te ho a opon se bide wo pani ye bia no obi etimi kase wani mo rough se toda ade kuta akola akora na akola edi aduane a komodu wunti wo kwa kope bia di akola etimi ka kire pani wo so de bia na wo de bia na wo stress ema wani mo nyam no kra nyame de ball ma wo hwiri wani mo nyam no enti nipa de wo so di kan dwire wasetena babo se wo se me ye adwuma e de boa me ho na me de boa wo mo atwa me ho hia na te se wo kwa asore nso a nya bi de boa onyame adwuma se de nyame adwuma se hwe ono de ye wo so de akoso wo kɔ na correction ne ye to na wo tu bi a nyame akasa afa ho adwuma no so wo behwe se be bonifo sika ikura na yesu wo beto ade pro sika ma okra efro sika na na ehim sika obonifo wo bi ase etimi bo wa wasetena mu nso abrabo no etimi bo ho ba adwuma bi anipa ye bia enye wo awadwuma wo yankopon Eti nyina bi enipa ye adwuma papa bia adwuma papa bia no am robbers no lesbian prostitute work no more anya nyame adwuma because nyankopon ka yesa be botutu adaso bonkro no but adwuma bia wo ye bia and I deal with cocaine ana nyame adwuma ana ye bonsa adwuma na eti wadwe yo se minua mabia adwuma minua ye hwa so na wo dwen say ye me kofisa pon adwuma nti minua adwuma nti mese no na wo se no ase kom wo so kom bede wo wo ye ni yi a wo so benya bia ye dai adi
Bible say yendi obi ade mu no kra ebe de no Nyankopon betumi de ye de ahye yensa iti adwuma na wonu adwuma na wo hwe ye no di mu no kra na no kra na wo die no Nyankopon betumi de bi ama wo ma wo so aye na mu atre iti wo hwe nipa bebre adwuma mo ye di si wo na adwuma na say because when nipa obo ano a odi nukura wa adwuma no mu adwene se adwuma no we de say ya na say da bi manya ne sa di mu nukure ya adwuma ni ye na adwuma ne tena ho na Nyankopon na wote soro no ohwe na se adwuma no wo ye ni yi a na wo ye ni yi a se nyame adwuma ono aso du bi ba ma wo wa ye ama wonu aso bi abenye bi aye na ye wonyi ni se sa management ya ana ye sika ye ntutu ne yeru ka wona ma ye bi mam ye hokyere ye dokre obi wa akoko mu a enna wode ma na obewe wonim se ye akoko echim ba me nsa ne nan dokre nti sankofo no so asebe na aka kire wo mo onye sika nne obeto atare nne obeto mpaboa nne wansesa no ho akwese da won kwa asore na wonyi ni se lack of management so ka ho na bi no kura pa I television so mo advert bi kura wo am say obi na tibia ba na mai bi ba say omo jiji susu na omo jiji susu no a na de bi aka ho wo daache na ko ne ba na nimo no na nam osi ho a wo hwe no ya nam kuma no say dia na mo ye no o say jiji susu na daache o chiro wasi me mo ba che me daache mo firi mo so nko o jiji nkrofo sika sa me na me di mi twa manum open body nyipa no body we say me di mi twa manum na no yonko no so na nam no no so ehu nyansa to ono so ya na ja wo de kakra koto na o mi no konkokora bom do mo konkokora bom no wa na ne phone no afre efre na insurance for no mo say usika bosum we say na aba na dia two account no amount we betumi akwa akoyi ana ba kono so ordinary de na we odwantire to Alfred odwanti o sebi opportunity to share us opportunity to hear the dubidi was hey o mo ayefe no sa me ho ayefe me no tena se no a me de to ho no so de chwanum we chwanum now the real opportunity no mo friend opportunity anything sana etie ye plan ne nye because the bien me say yes abekeska okono bi ye nkwa ya obi oso ni sika woni aduma nkwa na musisu atoprom ya ne refi say brebone wo ho na brepa wo ho enti brepa mra susu ye ni nkaso enti mrepa ne ba bo si nyakomapa brebone so kura nyakomapa enti asa wo hu say eh nipa de wona mo bibi betumi aba over side na oni bi da wachi a na wo yende asa wo tutu no ma Mavik ye ma bebre so ha obi wa so wonde onya seka wa wi a onya adwuma biem wonde onya seka wa wi a onya adwuma biem a Christopher mu na me ka asem ye o be manya bomodin ade ring be se na ne nsa ti reda onya adwuma biem onya adwuma biem ma me dance ma ye fana egum ve me nya adwuma biem ma me dance Nyankopon bo Adam obo ifu so ye boafo na wo se ye no enye fie no enye fie ntoto ye se oba hu kukuo mu wo besiesie wo beyese boa na wo boa no wo boa no se sikasa mu nso enti oba bia no a oba o kasa no wantena se nwini hu se ewiase adechie mu bibia betimi esi emfa hu se wo ye osofo emfa hu se wo ba no wo ye konkono a bibia betimi esi na usu wonya adwuma no ukunu adwuma a wo ye no bibi betimi abo e bia meka Ghana ha set se wo bi adwuma na wo adwuma aba bibi betimi aba wo si insu we se no ye nton bi within 1 month 2 months insu adwuma enya adwuma biem wo kurom ha ma wo adwuma ase enti se
ukunu adwuma sɛ ya busa ho sɛ obɛyɛ de ana se yare bi betimi abo ukunu owo wiase obi nko a wa obewu na sɛ de tie bi emfa ho wɔ nipa twa sɛ wu na sɛ ukunu firi mu a nempo nipa na wo sɛ wonya adwuma sɛ woanya adwuma ye de sika sɛdeɛ ne ama na wanyini a wonni mu ntotoyɛ bia ukunu wu agya sika kra sika no betimi ahye ebinum wɔ hokora na omkunu tumi wugya yɛ niema bi but esanse wanya adwuma wonnim totoyɛ bia nti no ekurokura no sama obi de fe no ana wo ma obi ana abɛyɛ adwuma no kwan yɛ ɔbɛfa so ahwɛ odi bi betu hɔ wobɛhu no akwakoda zero enti sɛ wo kasa wo de yɛ ha me kawa me de me nya adwuma wa na wo ha wo na wo ha wo ene de ya wadi agu 19 20 Ghana na wadi agu bebre ma mema no butimi fua ma no ho mete wo se me kono de ya wo se ya se Bible say wo na koyɛ adwuma bɛbɛ me otifi no wasra nti wɔto ne bo no wasra wɔto ne bo nti sɛ nipa no so ohu ne radio ne yetu so wo mmerɛ pa na wo pentam akoyɛ adwuma asɔre anopa wo wadaje a wo be bu achacha wo amu no ati nko afọ enti sa wo yɛ ɔba na wɔ saa adwene na de futu ametu ni sɛ hweyie na wa nhwɛ yɛ bibia betimi asi na wo kyire wa betimi agu ani mu ase na bɛma wo ma so ayɛ mɔbɔ kentene wo ho na yɛ adwuma ne kakra sɛ nyame se ɔba ɛmoa bɛma yɛ ne boafo ɔba yɛ bɛma boafo adwuma kakra bi abodwa bi niema nkitinkiti bi anso ubetimi mpo anya na wankasa oba no enipa wo se wa wo ho a wo so boto ana se wa boso wo tumi nya bibi se twadakora be mesi na media kokko mi ke wo oba yi pa wo fili so media kokko nkwa me ko do adwene na wo san ko gina be ma no so se media enokora timi ne tokwa ba fi media na mi ni akokko me pa adwene na so se wa wo boso mu sika wo betimi asone wo nkwa ketu abi wa de bi a okondo wo betimi edi emfa ntokwa emfa bibia mafi enti obi ka so nya adwuma ba bi ka so nya adwuma ya no wo mobo wonwene ne daachi na bibia betimi esi nana yo membe biso wa we ni dia so ma na yiri nya adwuma ha oba no na ban to fie ha oba no 24/7 kofoko no maba ha no na se wanya bi ama oba no obeye dey obi ka so ma na yiri nya adwuma je se ne se da bi so da bi ese umma oba no hwe adwuma ye so oba no betina fie wonya adwuma no so onya adwuma na se wo so ye mmra ba da na madidi wo fie ho already wo di atete no aka ho the better no ba na tumi akoye adwuma mana ye onye bida iti ade bia ne pedua na nkasa wo no ese ye adwuma Adam yankopon ma na adwuma o so onno no onwe aturo mo ana meboa oye adwuma na so yankopon ne nna yankopon hu se Adam obi hi obi obeboa no etitete no kranka ka akwaware a ho odo won simu afuom okodo won simu afuom oba wo se o ho nya kwadwofo oba mo baba na ba obetumi ayere ahwe no ena nipa nya adwuma no aware ba ma ne tene maame ho ba ne tene maame ho so no ma aware otumi ware no de na betena na abusua fie ntokwa the peer problem ya na agisa no ma no ma ye ho edi so ba ne ya adwuma oba no benye buo se be ma no kro be kasa ho ga kra no a fe de kakra baba ba onya hwe no ada na bibia ejina be ma no so riakoje mfra mebu edi asem baba ana oba no pa adwuma be ma no so mpa adwuma eso di asemba e bibia na ugila wo yere so na wo ya kakra enya kura no a kakra ba so kakra mu mienu mu di hia na boa
mema ne ma hwana wo so ba ko mo ni se nka mema ne ba ko mo na ba kakra be ma kakra de na this time we dey asemo ya obi sabe obi akaba ba akaba nasre ya no mo se akonma bo honhom de mema wana ga kire wo why na ka kire wo nana enti ma na ba ko na mema na ko ba ko ti aduaba na odi ya no odi we oyere odi bi twene kuma bi di ye that so that obey ka aduaba pa Anything obey ye be masu yi a fi so wa say na ya said ye e bia na be mani ni bi na be mani ni bi no obakoto adua no abonten no wadi na wa ba beda nana ma said ye na me ma said ye wo ye be recap ye mienu nyina said ye akwa yes nana dache beba so beba say wura adwene mo ye nyira ya said ye ade be chepa so na wura ko o say oba beja no kunu ho na ja ho de no akobo no kunu o ma yi lepedua ba ko no mo nya mienu biom o ma ba ye ba ko ana ni nyina ya ba ye ba ko na o expect say ni nyina me na be ye ebia na me di aba esa o de bia ka ho ai e ko ye nim enti unya ade a na asemo de waye ni mu ma ya be ko so unya ade a fabra e ka ba de enko be ma no ro esesa na yemi enu nyina na ye bobra no enti da menye bia ma wo no na ye fe ma enye bia o mikro na oni bi sa na be ma na ba akonoma ba ma de ona oso ba akonoma ebi anada na me ni bi enti na se wo so ye adwuma amamini a wo so di aboa ba so wo be se me yoba nti be ma no na so hwe me oba hwe oba no me bi o wa untimi request wa bre wa o be jina me ni mukro abeka on se modu sa na se be mo ho no ma so doso enwanwa enne program be de what na fie sa what your application sa ohu de wonya wo we wie school wo certificate doso so wonya adwuma enne ye be kire wadwuma me bebi sam empanyemfu ani ahwe se China kwanso na ye adwuma ana UK kwanso na ye adwuma ana adwuma kra ne sen yo medika ka kire wo se ehia mmoa e wo kwese wa TV so se be so dimpa yese hunya de adwuma de se wo do program na apese ye yere ho mmoa mpanyefo se enkwati ade emra yenkoti haban emra no adwite o tiji number yi kakra bia benye bia fa sende na fa so yasene 0245 70 62 12 0245 70 62 12 dimpa yese hunya de adwuma de ene woni gusu a wo hwe no adwuma sem se Kristo ni be adwuma ana nya me fra wa nya adwuma eno ho aksema na ye kan yo hweye mama ye kan adwuma panyifo so ye obi de yi a na o de yi ye onkofo bebre wa obetena wo store no adwuma de ko ye ne ho ode beto obetena wo store no a wani mra ho so no na store ni sika nyina o de akobie bi se bi store no adwuma no obi abantima en wote anu wani mra ho so no store no wo so akobie bi wo krofrom awanya capital bi free baby a wo store no mu ana sika no no de atu susu kakra na se Kristo ni ba yesa ma me da se wo ye adwuma de na so hwe kwa we nye koke asemo what obi store no wo ye serviceable okoba but nipa na ni mbra no ho so no na adwuma no musika no wachem ha afro no so de yakobie ne de ma da ye kamboni a ene obi ton koke ton wi ene obi ya shawo ena obi no monsa boni we say no enti nipa no sika wo ye adwuma otua wo ka na wo wiewia no ana de akobie wo de a enya de a wo adwuma no betimi akoso da na se wo de na ye de ma wo no se wo de nyansa to ho hwe wadidie no wotutu yom tene kakra na wo de kobie wo adwuma ketua bi a onyame be hira wo na ma ade ba ko a mahunu wo ye mayi mu ne se
ade no nye nipa no de a oni nso no wo ho ese ya wo mfa ho se aban adwuma hwe se ma wo hwe kurom ha ya wo be bia ya aban adwuma bebi wo hokora wo asebe ye wo de opra wo ho pa enso ko na wo hwe pona utimo se ho tan yie enso na obi wo ho ye lebra wo pra ne oye pani a wo ho na adwuma no nya ne dia no won hwe se nipa no nya ne yie wo bebi ye aban ene ma e ho potopotopotop enye ya dia we di aban de dia ne dia nso ye we di aban de enti wo mu hwe ne yie no onyankopon so ma wo so de enti ne nya yie da ade ba ko a wa abrofo mu ne sema wo mu ye nipa enu nti ne nyame ehira wo omu fa ban no do man do wo mu man bibia wo do ne man wo do ne nua ye ka do a wo wo do pa ma wo ko na dwuma mu a obi o bi abroni bi o ye adwuma ni bia no boss ni ho ade no se ne nye ya se de onu fu se o ye ne be ye no wa ye boss ni ho enuma se na abekọ boss control ene nka boss no dia obi kura wo se boss kofi an so kofi o betu adwuma o beda o be ye no 20 years adwuma bra na nkasa wo mu ne ta de wa fa na wo hwe so no na assistant ho anwan no wo fu se wo no na ye na adwuma bibia ne ni wo ho wo chia de kakra bi to e wo se odisi ya na de kwa o ba be ka cha ha ne wo se esi ye bibifue fa kwa ama no nhwefam enya ne die nti enso so igina bre die gina na gina so wonhwe adwuma no so wogi sa akatua no wogi enso wo be yi nani sa de ne ka ho na nyame nhira abo ye bibifo especially Ghana ha yo nana na memra wo so papa bi ka se bi kire bi na memra hoye yakọ no ho won kran na yakoye no ni fridge no different kinds of fruit wo bebre ne edan ba ko make my say fruit nko an mu fridge or the so ahoho ti yakoye drinks ne kura na so drinks de na yesi anyi bia na jeje ba ko na de share bag me ya no mti da cha se mti ba no mo be ka se na mam drink no mti ya cha di be 3 days ho nti free ho no na ye ba no na mai ne frɛ ka se mi kire no se waji nkofo bebre Christopher bebre on fie na no kwasam ne se enime bi odi begu fridge mu ne drinks bi odi benu ma no na ebinum ba so ko Christian no beda hɔ a na omo kɔ a omo bag mu drink no so sabe onye factory manager o ai brewery onye CEO hɔ na emom okoto na odi asoma hɔ wo na ebinum ba na omo beda hɔ na omo kɔ a Christopher bi beda hɔ ne fie hɔ na omo kɔ a omo bag mu drink na ye mu ma bia bag na bi kura bi o hyede dem o tese bi ka se ebu ha ye fe bi hore yansa ye chele dia fanta boys ni bi oni ya so ko Christopher ni bi o tese o mabu se drinks na froto na eye se nipa eye o enyo obi de eye no no ne de so na mi bi sa se anka nipa no na nka koto sa drinks no no do so na ho no obi de ye na ka be ne de na ye hwe bi mamu ha sa ne ma no koso papa golden rule yesu kai the opese ya nyamma nso yesa se yapsa mawnia yankopon asem ya na nipa de bebre nti ase wo ana obi ya osa ebe ya wode so wodi sa asem no wura wo mu a ebe boa wo na ade enya wode no wanye entia wonua waje ofe o ka kire no o de mawo afa ma wo de open necessary the best friend say acha de ana kro no abokro no anya de efe hwe odifo jarma ka sembi o se obi a o pa de anya na wanfa no kwa paso no o pa de anya but wanfa no kwa paso sani pa wote sa akokohwe a obutu kosua anyon na toye obeka ne nafa ana obubu ne nafa obewie ne na kire no ayekwasese unua no wa bia adwuma ote ano
Neska no also afa ebi na wo de akobi adwuma ofa akwan pa so odwuma na bekoso awonti no me bebre a nipa ne ye ne bi no osimadwuma na me bie na ahye asai a menyine so befa kwan pa so ayade nyame behwa ma wade asai da ba enam so kwan ofa so no enya papa nti anya papa nti ade na bekon ati ano enti ahesi edi nipa yenuamo ade mu nokore udi mu nokora nyame no a bi kura nipa no nokora na udi ma no nti no ono akura de ne pa betumi aka se adwuma me no ye se na akọ je na osofa kọbọ obra ana adwuma no kura ma yebi eni nti osokofa wei but yan so no ya na nim se nyankopon no ode adwuma na hye yensa no nyame no ansa hweye eji sa wo ye ni yi a nyame no ansa de foforo ye dey asa kan ho enti wo se aban dia me pe bia meye udi abro da che uma omba ban benyina omunya adwuma enye wase no dia no sanka wo ye na wo ye ni ye na wo ba na wo na ba bi so ba wo benya aye no wase no ya na wo yenso wo bra so kwa na wo se na ebeka I want to aso ni nyina eninti nyama dwuma ese ana asai menkumi ho nyama wono ekuyan ade bia haye ebebufuo no o se yisa ade ni nyina free mu sawtiye adwuma bone ne so bi eskama adwuma bone ne so bi prostitute adwuma bone ne so bi bokro no adwuma bone ne so bi ne obi ye adwuma no wo wia no ho ewia ne sika fa wonsa ye adwuma papa o kanya mi asem eye adwuma papa o ton banchi eye adwuma papa adwuma bia Ghana ba jitum na osoro jitum because adwuma bi wa Ghana ba jitum so nyankopon nyintum rafo nyame onyintum but adwuma bia nyankopon jitum bia eye adwuma papa de bia meka me se wo ye adwuma so adwuma no wo ye a wo hwe bonkum na hwe ni fa che se bibi wo ho wo hwe bonkum a na hwe ni fa no pede oni akaso hwe bonkum hwe ni fa so no de wo no so sin bonkum ni fa ye adwuma papa when you be a boy when I did here. God bless you. Bye bye.